दुकान पर करेंगे from shop यस from shop यस boy come to me हजूम ये ना हजूम do you understand what I said chain likida bunjam kidam chain likida lemse likidin come moy come tam chain likida lema acha lemse acha hapta na chain lemse apan to kuliya mea ledin je moy bunjam da hoan kam ta na moy come to me chain likida lemse हमें दान जे जम्मा बुझ kada acha go out to the car and touch it chain likida lemse chain bitam go out to the car and touch it chain bitam ya मन लगे दान जे गड्डी चटे bunjam dai now go run and touch it go and touch it stand there don't come stand there chain likida lemse stand there otage tigun me touch it now I am saying you come run fast हे बाप रे अच्छा chain bitam lemse in thing run fast tar mana chain buj kida lemse chain buj kida am lemse लगे दान जे दौड़ में बुझाव दा अच्छा बाबू अभी विदाम करना है go on the stage अंजम वहाँ पे इन विदाम में go on the stage chain buj kida le mama रेदम जो ओंडे चल मैं काटे go on the stage स्टेज रे देजो में बस स्टेज रे चला में दूध में go on the stage अच्छा ओंडे खो जोर नो होय में इन ओंडे इन संगी रे मिनुया जोर नो होय में से अच्छा इन होय में मा sir come on the stage I'm coming boy wait I'm coming what is this you are eating chain bitam kala me se what is this चॉकलेट ba in hang pule mona le me se in bitam kana what is this alo khajuri ban jam tha তারপর লাডু বন জম কথা টিফিন বন জম কথা হ্যাঁ আদি কিছু বন জম কথা আর খজুরি আচ্ছা ইটিং আচ্ছা নিউক্লিয়াম সে মই what are you eating तीनों सीढ़ी में ना लिखा है वन हाँ लिखा है वन नोता तिगुन पे नोटा लाइन बाय लाइन साइड बाय साइड हाँ we will count here now first we will count in Santali ते पहले बोल लिखा है हाँ भाषा पर लिखा है meat नोटा तिगुन पे meat हाँ meat तीनों हाँ meat बार उनका बार पे पुन मोड़े तुरुई याय आरे इरोल गेल अच्छा नोटा के नन अच्छा नोटा के होइछो से 2 3 4 5 अच्छा नुका बोल लिया 6 step 7 step नियो दा इन्यो साइकिल कना साइकिल जखम रोड़ा बा ना भागी ठीक चेहरा से बन रोड़ा हरते जखम रोड़ा हरते गुटा माने गुटा बन रोड पुरुवा ओइ बुझते बे अच्छा मोय आमले में से इन कुलिया में आबार ले कना हु साइकिल इज इट चेन लेके ओना ले में से बुझ जाम दा इन जाने मिताम कुलिया में हु साइकिल इज इट चेन लेके ले में से सांतार ते हरते रोड में से चेन कुलिया में ठीक है अच्छा नियर था कोई साइकिल करना बुझनाम दा अच्छा अच्छा नोआ नोना दा चेक करना दिखे नोआ दा नोन रख लेबे नोआ तरह जोबे अच्छा दिखे नोता जोबे से मानि तो बोले एकला नोआ दो मोय नोते दिला नोआ दो आबो जाहिर कना बुझमो कना This is our Jahir Than. आधा अच्छा नोआ जुदी आबो हुई लिखा नोआ से बोल लिया नोते कब
কয় কেন Ini di kana. দিদি আচ্ছা দিদি গগম লেখা তো গগ বাবা যত মিতা বুডি কত করে দাও যত নটা পঞ্চা আচ্ছা চালা আছে না আচ্ছা আচ্ছা নোয়া নোয়া চেক করুন স্যার আচ্ছা নোয়া সাইকেল রে তিনো চাকা মিনা Baira. বাইরা নোয়া দলে হিয়া ইন যখনই খুলে মে সাদার তেম কালে ই খুলে আবার খুলে মে নোয়া সাইকেল রে তিনো চাকা মিনা আ আচ্ছা নোয়া বাইরা লেখা দাও হিয়া ওনা পুটা লইবে নিউ সাইকেল রে আচ্ছা নোয়া লেবে নোয়া সাইকেল রে Nia cycle re. বারিয়া Baria. চাকা মিনা আ Cakamina a. हाँ चल बताला ना चेक अपन लिया 2 टायर्स 2 tires. टायर्स को लिया 2 व्हील्स 2 wheels आज ना होता देयर आर There are 2 व्हील्स wheels. in In this cycle this cycle. there are There are 2 tires 2 tires. in this cycle In this cycle. ताउना का संता थे चेक अपन लिया नियो साइकिल रे Nia cycle re. बारिया चक्का मिना आ Baira cakamina ja. and what is this अच्छा चेन ले दा ना गले पे इन ले दी अच्छा इन ले दी what is this সাইকেল রে বেল ba in chain le da una la le pe what is this নোয়া তো চেক কেন na una re mane mane le hiwa in to ingreji din le da da ini le abar le da what is this What is this? tar una una sadar te chel ka hiwa niyo to check kana নিউ তো চেক কেন ha aja no da sadar te le pe la ha niyo to check kana apani kule pe niyo to check kana le pe নিউ তো চেক কেন ha una tela am pe নোয়া তো চেক কেন tela mane uttor am pe নোয়া তো সাইকেল রে বেল কেন aja tor le pe niyo to নিউ তো cycle rena সাইকেল রে bel kana বেল কেন ha aja no aga le da this is দিস ইজ bell বেল of this cycle দিস সাইকেল it is ringing ইট ইজ রিংিং no other kidding sade kana নোয়া তো কিডিং কিডিং সারে ha বাকি abis this is the lobong oh lopong dare oh it's so many fruit this tree huh leaf adiga sakamina leaves there are so many leaves akare ठिकाना ताम नाम लेया उड़ा akare नाम लेया नते नते जतो कबे अच्छा बाबू আমি তাই কুলিলাম গে নোয়া দে বলে আমা উপরুম এম তাম সে নো হরতে গেলে মে আমা উপরুম এম লেম সব মে উপরুম দে চে বল लेया nyutum baba nyutum gogo nyutum আর চে আর কারণ তাম গিয়া ওনা ঠিকানাম लेया আচ্ছা আবার কুলে মে বাবু আমা উপরুম এম তাম সে তুম লে মে nyutum baba nyutum আর কারণ তান গে ওনা করলে আমরা ইᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱚᱛᱛᱚᱡᱤᱛ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱜᱚᱜᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱛᱚᱯᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ আর কারণ তান গিয়া ᱴᱟᱞᱤᱯᱟᱲᱟ আচ্ছা নোয়া গে নুই বাবু আবার লে যাগরা বাবু নোয়া দ ইংরেজি তে বলদা গিভ মি ইওর ইন্ট্রোডাকশন হ্যাঁ আবার নিতা দা আডি হর কল দা হ্যাঁ কমি থাক গিয়া হইছে আচ্ছা আবার নোয়া সব মে বলে মে I am giving my I giving my I am I am giving my giving my introduction introduction I am nyutum leitam Amit Tudu my father's name my father ona ha lei gano anwa le my father's name is my father name is Sumai Tudu my mother name is my mother Mother's name name is Rina Tudu joto joto anjam pe I live in I live in aturam than gaya se ye bajaram than gaya Atura aturgam than gaya to ha I live in village che nyutum le ma Kelenpara Canal Park post office post office bada post office Boykontapur আরে আচ্ছা পোস্ট অফিসে ভিডিং কা খা আবার কুলি কো মারাং কো যখন কই যাবা উনকো বন কুলি কো আচ্ছা পুলিশ স্টেশন বর্ধমান সে শক্তিগড় আচ্ছা বর্ধমান হইলকা বর্ধমান শক্তিগড় হইলকা শক্তিগড় আর ডিস্ট্রিক্ট লেমে ডিস্ট্রিক্ট পূর্ব বর্ধমান Purbo Bardhaman হ্যাঁ হওয়া যাবে নুকা কথা আঞ্জাম কিতাবে
nungka kate chelka bon ama abo do bangla te bole porichoy no che dara kana no no do ona bon mo batai ona to gomke e jhotor lebe good morning sir Good morning, sir. how are you sir lebe how are you sir How are you, sir? chelka menak bina নাপায় কে acha I am good গুড খুব ভাগি কে মেনাত গে গুড ona ke mitha leben I am আই good এম গুড ado leben what about you হাটাও ইউ acha ona gar mitha na akati enjoy kate leben how are you হাউ আর ইউ eh acha ape joto min betogla we are fine We are fine. nungka kate bolle ya sir acha sir kati kuliya pe mita me tahen to check bar kana Tin do che bar kana, sir? তেং দো হুয়ুগ কানা ছুটিবার রবিবার কোলে robiba acha ona ge ingraji te kule me sir Sir, what is the day what is the day today today? tahen to check bar kana Tehen do che bar kana? nungka apen leben সানডে today is টোডি এস sunday সানডে today is lebe joto lebe today is Today is sunday Sunday. now say all together mi sang to liya welcome sir Welcome, sir. good morning sir Good morning, sir. boy how are you nungka met koyok huya brother Brother, how are you how are you? lebe dada chelka menam ya Dada ji kami ame. acha am le me santar te tila lem acha noto ko me rok jo ape joto video pe nyel kada uprum chelkam sa give me your introduction chelka mem gya In an acha ini ami mitam kana ingreji te acha babu am mitam me se brother brother, go on the stage go on the stage. now go on the stage right by the stair right by the stair Right by the star. सीढ़ी ते तुझो मैं and come close ana kati sur se tujo मैं aja ए moy nui mita मैं brothers show us your hands mita मैं brother Brother, jor nya mita मैं uni anjam chemela brother brother, show us show us your hands your hands, both hands both hands. variati uduk मैं bu acha apa mita ya Jump. jump brother jump good clap your hands well done di thaya pe bhagiri ton kada now you go there go on the stage do amchala man bye run fast mita run fast Run fast. fast agar jor come close say loudly bunjam dam jor nyo le am hoise give us your introduction acha amka ama uprum emme se uprum ama porichoy chelka bo mita babule emme se porichoy kadwa mita kana Aman litum. Am babantum. Mohon. acha hape le me give your introduction loudly and your father's name my father's name is come close come boy come close sir just a minute we will discuss about our class today's class अच्छा गानो खाम तो ताले खाम तो ना चिताने के आले ले उठो किया हाँ 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 what's going on there onde check ko chike da onde kade bon jal lage ha for what purpose this room is no chel gimna no awda ha che uda kana ha oh meeting room le masale pe this room is for meeting এটা কি নাম এটা dice this is dice do you know come boy come close what will they do with it এটা কি করা হয় don't go there এখন তালা পেছলা হ্যাঁ it is oven
and some vegetables and materials. Is there anyone inside the room? Okoi minak ko? Okoi minak ko? Dila. Hey babu, put on your shoes and chappals. Juto ko harok pa. No, we will go there. We will come back. Yes. First, we will have to collect some woods. Kati sahan kati pun jugaad lage. Dila. Acha abo bada cece laga abo isinte. Do you know what we need to cook food? Acha ठीक है जब वाला चला करना. We need stand here. Stand there. We need first a oven, fire, water, cheche abo ekne sinte laga, and food raw material, rice, lentil. We are going to cook khichdi, so we need some vegetables, and some spices, masala. First, we will have to set our oven and collect some wood as a fuel. Kati sahan kati bon jara lage ar mete chulho bon juta diye tarpor abo isin abo. Stand there. Don't come here. Let me take this. Do you know? This is the bamboo sticks. No check kale bese konchi. No need to go there. Acha na bhitir alba bola. I am being there. Ane kata juto ye pun juta. Oka kata dia. Take this ye. Come with me, boy. Dila na to chupa. Oh, we will have to set our oven. So he bring spade and the axe also. We will cut these bamboos. Come with me. Let me check. Can it be set the oven on that side? I think this is the perfect place to set the oven. Huh? Sir, can we set the oven here? How not a judga na da? Not a chulho le judda. Look at me. What is this thing? This is a tool used for digging the soil. No hasal algi mein bagar gaya. Bata मैं उदू हुई क्या अच्छा I am showing you this thing. This is the name. This tool name is spade. Not अच्छे बंद तालम से kudi. We can use it for dig the soil like this. We soil. Then we will set there a oven. And what is this? Do you know? No check na bada pe? No? Le pesa horta ke le pesa no check na? No to kumta tanga axe. Do you know? This is the axe. And what purpose? We can use it. Chel ki no babar dara to cut the piece. Cut and piece the bamboo and wood for use our fuel. I'm digging soil to set the oven. Not a chulho judul ke bona hasai laida. What I'm doing, boy? Not to cook ba? Change ke da in, le pesa. Change ke da lie ding. Ba? I'm digging soil. Hasai laida anjal pe na da hasai. We need to come close. No. You can sit like this. Can you sit?
Yes, we can set it. It's need two bricks. Two bricks. And there, two bricks is there. And then we need some woods use as a fuel. अच्छा नोते नोते जगह नियल पे हाय नोआ इन चिकईदा अबु को नोते कक पसे इन चिकईदा नो सहान चिकई ना तो सहान बन मिटा है wood use as a fuel नोआ जलानी लगी तो बन व्यवहार किया नोते बुझियाम दपे हां नोते बुझियाम दा नोआ चिकईदा what I am doing I am cutting the woods like this with this axe no bhagi ठीक तक कक पे अच्छा नोआ चे बो मिटा कना ले पे x हां जतो हर को करे नोना ले नोना हुई कना जे टांगा जतो बन बाडे टांगा तो बन सामक गिया होना साहान सामा हुई कना होना साहानी मा दा से सामानी साहानी सामा दा अरिन पड़ा दा नोआ ते नोआ टांगा ते नोआ नेल पासे जखन अपन जहाना बन गेदा हो नेल पे गेद रे चे लगा कटरी लगा उतु के लगी भिंटी लगा हाँ हासा मा लगी नोआ कुडी लगा नोआ दा धारे रे चिकन गया दिस इज शार्प इन एज नोआ धारे रे हुई कना जे दमे धार गया बुझी बाबे चे धार गेले बसे ब्लेड धार गया नोना कुडी धार गया छुरी धार गया चाकू धार गया बाबू नोते जुपे हाँ नोना के जतो कोठे ले होय अब जहाना जे कोनो जिनिस के जखन बन गेदा बांग गेद गे चलका धार जिनिस लगा हइसे धार जिनिस लगा तबना आर चलका लगा तबना नोआ चिकन के से नोआ तुल लगा में से साब लगा में से हां इज इट हेवी हेवी वेट ताला नोनका वेट जिनिस लगा तबना नोआ जे कोनो जिनिस शक्त सही जिनिस होन ओनाटाई मा एदा सामा इदे हां पड़ा इना ताला अच्छा नोना की नोना इले लगे नोआ ब्लेड ते पड़ा गवा ए दिके तकाओ नोते कक पे ब्लेड ते गंके आपे जतो कोठे ले होना ब्लेड ते की मागवा शक्त सही मा मागवा ओना दारे मा कोते गले चलगा नो टांगा लगा हेसे आबो ono हां ono का जतो हड़ी ले बुझा पे कना आंजो पे जखन कटी कटी जिनिस बन जहां बन गेदा बांग लबी जिनिस नो ब्लेड लगा ब्लेड तो बन गेद गया तो मारांग को जिनिस जखन बन गेदा से मागा बन हां ओना को चे लगा हमाल लगा और धार लगा नोना हाथुड़ी का हाथुड़ी हमाल गया तो हाथुड़ी हमाल हो लगा और धार हो लगा ताले नोआ रे दो धार हो मिना और हमाल हो मिना तो तबे तो नको मागो कना ताले सुदु ब्लेड ते तो बांग मागो रावाल गया ब्लेड दमे धार गया जहां दमे धारा उना तके झोतो के दो बांग के दो और जहां हमाल गया हाथुड़ी उना तके के दो बांग के दो ताले चिका या नोआ तके हाथुड़ी भूता गया ताले हमाल हो लगा धार हो लगा हमाल दो चेत कान ताबना हमाल धार लगे ना धार दो कना जहां बोलना ब्रेन जहां दमे ओलो पढ़ा बडाया दमे झतो किछु बडाया झतो कोटे सेणाव कदा नोआ को एकदम ब्लेड लिका धार गिता बना ब्रेन झतो अडी किछु बडाया उनी तो एकदम दमे धार ब्लेड लिका धार जहाना के ले ओना तो गेत पा दड़े आज शुद्ध ब्लेड तो बांग तपागवा ताला हमाल हो लगा ना हमाल दा हुई कन तबा अब गिद्रे खन के सेणा हुई तबना ओना दो कन तबा मने चिकते बन तैयारा नका हमाल सही मने बन तैयारा हमाल और ओलो पढ़ा किछु जहां इनफरमेशन बन गेदारा ओना ब्लेड और नका हाथुड़ी मिसा कते जहां टूल्स बा जिनिस तैयारा नका टांगा लिका हुई कना अबवा मने दिल दाड़े और ब्रेन नोंका हुई कना अब तैयार हुई तबना जंत्र लिका तैयार हुई तबना नोआ मने तैयार रे आरो आडी किछु बन सेणाया हा नोआ मने तैयार चिकते तैयार तमा मने भितर रे पहिलो हाने ये बन चलावना खेत रे चेलका हुई कना जे पहिलो खन के बिना आग अच्छा तैयार बिना जानुम कथा कना बांग पहिलो रे जदि जानुम तहाना मने ये खेत रे ताले फसल रे चपान मा दा मा ओना जानुम कते मारांगवा फसल दो काटी जो तबन ता ओने उनका के हुई कना जे अबवा पहिलो दो हुई कना मने तैयार हुई तबना मने तैयार लगी जहां लगा मने होंका हमाल से तैयार हुई तबना मने तैयार लगी तो जहां को मैलो कचरा को मिना तबना ओना अचो हुई तबना भागी जिनिस एम करते नोका मने केटे से बन तैयार नो मने रे आरो बन क्लास हा नो मेटे उदु हुईना जे अबवा मने और ब्रेन दिमाग नो नोका हुई कना जे धार दिमाग लगा
আর কেটে হামাল মনে লাগাত তাবনা তবে নি হনকা সাহান পাড়া লেখা জিনিস কোবন পাড়া দাঁড়া যে কোনো জিনিস গে যাহাই গে কাটি আবো রড় আবনা সে জাহানা কামি বন চালা নন কা বন মা তুপা দাঁড়া হয়েছে মা তুপা দাঁড়া বন একদম রেডি দাঁড়া বন হয় নি রেডি দা হ্যাঁ আই এম কাটিং দি উডস ফর হোয়াট পারপাস মাসলে পে ফর হোয়াট পারপাস ফর কুকিং ফর ইউজিং অ্যাজ এ ফুয়েল হ্যাঁ সাহান লাগি তে নন আচ্ছা অনা হুয়ুগ কানা যে হয় যে এই সাহানি মাদা চেল গিদি মাদা আই এম কাটিং দিস উডস ফর হোয়াট পারপাস টু কুক আওয়ার ফুড টু রেডি আওয়ার ফুড as a fuel jalani hisabte noa sahan te noda bon thikawa isinabon noa isino tabona jomabon tobe dare huyabona tobe gini brain e kamiya tobe ni hormone kamiya tobe ni rora bon landaya bon joto kichu তাহলে আবো এখন ওনকা জম তৈয়ার লিগিত তে দো যে কোনো জিনিস সাকসেস লিগিত তে দো আবো দো পয়লো একদম ধার নকা ব্রেন তৈয়ার হই তাবো না আর হামাল মনে তৈয়ার হই তাবো না হইছে তাহলে হামাল মনে হয় হামাল আর ধার মিশা লেখা চেলকা হয় ওনা তো বুঝ নাম কিদা নোয়া তো তো করা বকো দাঁড়া নোয়া তো চেলকা ব্লেড আগু লেখা নোয়া ব্লেড তো নোয়া দাঁড়া তো বাং কে দোয়া আর হাতুড়ি নকা হাতুড়ি তো নোয়া দাঁড়া তো বাং মাগো তাহলে হাতুড়ি রিয়া হামাল আর ব্লেড রিয়া ধার বারিয়া মিশা কাতে যাহা জিনিস বন তৈয়ার দাঁড়া ওনা তো যত রকম বন নকা বন হামাল জিনিস বন কামি দাঁড়া যে ঠিক গিয়া তাহলে নিয়ে পর তো নোয়া को रेडी लेंगे আর বাজারে চালাও কান তবনা বাজার খন আগু লেগে চসে বাজার চেচে আগু হি ফার্স্ট ইউ উইল হ্যাভ টু ক্লিন কইলে হি কান নোয়া সাফা হিওয়া হোয়াট আর ইউ ডুইং বাবু ওনা লে পেছে চেপে চিকাই দাও হ্যাঁ ঢেকই দালে we are have you been so there is so many potatoes container half container water huh I'm being there they abe agu pe boy sir what are you doing chepen chikai da aluling hoy alu ben hoy da you are peel of the potatoes skin ha nyal pe ona do kana je potato alu ria khosa jabon metak kana ona do skin আছে ona do ye potato khosa potato skin you are peeling of potato skin huh spilling potato হ্যাঁ peeling off মানে না চামড়া পেন ছাটা দা না হাতা পেন চোদা না তো জিবা না তো হওয়া কবে কল দেম I'm showing you and you do apa kono ache kale pese no ache kono ko to judo no ache kana no doi kana je konda lebe konda che bomita what we said in English these vegetables pumpkin maleba or the pumpkin what he is doing che chikai dai he is peeling a potato skin hi na potato ria na harta any things from market adi kichu bel kida oh here is another piece of pumpkin you know this is a pumpkin a piece of pumpkin and potatoes is here we need vegetables do you know what vegetable is this no check sabji kana pataya pe le pesa this is ginger moi hanadar dulume to hanadar dulume ha babu amada dulume acha no banjal sen lage do you know what is this check kana no lepa this is ginger no da ada kana you have got carrot ginger how is garlic ginger garlic lesun carrot do you know carrot no the check na what is this this vegetable name is carrot and this is how na check na no the kana puro yada yelpe lepe puro yada Malabar spinach lepe Malabar leya Malabar spinach is there any vegetable ginger or garlic is there any garlic acha beans small beans and
গ্রিন চিলি ওনা দা হই কানা গ্রিন চিলি আচ্ছা মই লেপে মা গ্রিন চিলি জতা লেপে গ্রিন চিলি হ্যাঁ নোয়া দা ব্যারেল মারিচ হ্যাঁ and we need these things. What is this? Noa che kana lepe mustard oil tuli sunu moi babu no dara juma ini khel bujoin kana tome ini khela ha ini khela nota dulu ma ha nota dulu ma sa acha ini kuliah ma and sir what is this noa gongke noa che kana let me see it. This is dried chili rohor maric dry red chili rohor maric ko bitana da rohor maric we need to temper foron ligi ha no da ko bita anuka ha jokhon bon foron ha un bona bon le yabon and what is this we need spices these are spices so many spices are here acha cheche mina noara cheche mina noa da hui kana je check kana babu lebe sa noa lekada tell me what is this jire do you know we know it when we went there ana dukan mo chala lena ta che mamta cumin lebe sa cumin jire lebe cumin powder and tell me what is this moy noa da check kana lebe sa maric gundo lema maric gundo chili powder nuara olga mina written chili powder nuara olga mina and next one is noa check kana babu no lema se noa check kana lema se no ko bada no ko urum da ha no ko chem nel kada acha babu do no to bai disei da o am da lema se noa check kana sasang da chebo mita what we said this turmeric Navamita turmeric and this is the furon we use the furon to come the tempered tempered when we add some spices with hot oil then we can say it tempered acha now the furon no koma let him cut vegetables what is this we are going to cook hodgepodge Ram come we will set fire there sir is there any matchstick sahan la jul laga mi khadi sahan sabji laga tabona we what things we need to cook our food abo isin ligite che laga tabona we need masala we need rice vegetables spices salt water fire no noa ko gele aboa gharonj khona ge isin nura khona ge mone tiyar re upadan bon nyama it's called fire do you know madam has set fire in this oven now I'm discussing about fire how much important it has in cooking our food in our life noa fire se sengel we can compare nabon tulo jukha kiya oka saute mone reya upadan hisab te noa sengel tebon isinida bang manage dareyak khan chika inijua dhuoa met julaa babu ko noa anjom pe dhau jul likhan chika ataro abon it can destroy us acha ape then ge kugli jodi ragi kal ge bang thana jaha kore bon chalaw kana kami kaj kore abo ko utai bona phandai bona ko tahle ragi do abo do laga ase bang ragi laga ठीक no onongka isin re chet ka laga kan tabona noa sengel no onongka ge abar sangel lekha jiga chet abo kami badi dare se jelka bang dhau jul likhan chelka bon ataroa one onka abo ho ona kami ga bon atar rongo dare so we have to learn how to manage fire we can compare fire with jealous ego angry let's go chalo bon
Come with me, boys and girls. Come with me. I will show you another thing. Ar meta jinis se arhon udu abon kana. Aja arho bon sinaya bulung se salt. Bulung do salt bon mitak kana. We know how much important salt is. Salt play role to make delicious our cooked food. Salt make our cooked food how much taste we know. Salt se bulung babon manage daᱲᱮᱭᱟᱜ khan chika'a babu dila se chakhalem ha noa dak re kating bulung ngi emak kana poilo do am do hoyok kana je bino bulung te dak nyamam kana noa mida chakhalem tarpor ha kating bulung emak ona ta kating chakaya ar thik sahi dak poriman অনুযায়ী ঠিক sahi bulung emak ona hamidam chakaya ar noa khon dher bulung dak re misa kating mama ona ham chakaya ar mida eken bulung kadi dher nyo alang re kate nyel me chelka higuk kana le me se male me chelka higuk kana noa do bujuna nungka ga pe jhoto pe buj daᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ jahay ko bon nyel da jhoto ge noa do bon buj nyam da noa gharon khon ge mena isin oᱲᱟᱜ rege mena bo oᱲᱟᱜ rege mena acha noa ko ge noa class madhyam te jhoto ko then joto koge bon sinaya sikhnot bon hatawa अच्छा आपे झोतो को ठेन कुकली नवा को सिड़ा लगी दो कि आडी डिग्री लगा नवा को सिड़ा लगी चेत लगी ते दो कि आडी टाका काउडी लगा इटा को साव तुलो जुखा लिखान नॉय आबोरेन ढेर तेत कोगे को तायम अकाना नवा दबन नियाम दा nyal dabon buji dabon ᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ mindset khatir tege bon tayom akana acha nito ke foron dai foron korle tale to abar piyai dorkar acha sheshe re foron pe acha jahay ke mi horte direction te utui pe mete katha gomke jaha katha hui kana je noy bon class dabon ba noa class उड़ीसा बांग्लादेश हाँ नवा बाकुड़ा झोतो जगह को के रिस्पॉन्स हिजुक कना तो नवा के बेटा कथा हुई कना जे आबो बन चिकया नका बाहरे खन जहाय को ले सदर दा जहाय को ले सदर दा तो इन्या कथा हुई कना जे नुकु मेटन तिला मन एम लगी ते आबो नपटा हलबड़ा रे चलाव करते मेटन दुडुक करते उनको जुदी कटी बन तिला रोड़ा कोआ ताले उनको हम मने रे कटी जोर को नामा आबो बन कनेक्ट दाड़ेया नवा गे नि ले थेन उड़ीसा को मी हड़े ऑल भिजाव कदा जेहेतु आया ठई ठिकाना एम कदा जे उड़ीसा को नि इनी सरहावे पिया आर भी हर बांग्लादेश जहा को आबो भारत रे बांग कना बांग्लादेश को नवा खुशी कते सरहाव कदा ता आबो कि नुका मेटन बांग लेक कना जे उनको कटी बन रिप्लाई एम ताले खाय दो नुका गे इटा हर जहाय को नेल दा उनको को सदर दाड़ेया से सपोर्ट दाड़ेया बन को आबो तो ना हर संगे कनेक्ट लगी गोटा दिसम कनेक्ट लगी को तो बन प्रोग्राम दा मा जोहार गे बर्धमान जिला जहर माझी हड़ाम माझी बाबाई लैदा जहाँ को ननिया यूट्यूब रे जहाँ को पे भेजाव कदा को ननिया को कमेंट को निया नेल कतर आले आपे को ले माले सराहत पिया आपे हो मा निया को नेल कता आले तरफ खो दमे दमे सराह आपे सराह लेपे नय जे कमी हरा को ले एम कदा बर्धमान जिला जहर को निया इंग्रेजी से इंग्लिश से हिंदी ते ननिया को विषय कोते जहाँ कमी हरा को ले लहा इदीदा मा आपे को कमेंट कदा पे आपे को ठेक दमे दमे सराहाव से आले ठेक तरफ खो सराहाव मा निंके के जोगाजोग कते जहाँ दिसम रेन गे अबो संताड़ बुझा को पे कमेंट कदा झतो को गे लई ताबन पे कमेंट ताबन पे जाते निया दिसम दुनिया रे आरो छुड़िया मा आरो संताड़ किछु को नाम मा निया को अब ये को जनक बढ़ती चला मा एनखान माझी बाबा खो जोहार गे सरा
our khichdi is almost ready. নয় আবহাওয়া খিচুড়ি সে সরে ইসিন আবহাওয়া হয়ে কানা যে একদম ইসিন পুরো কান তাবনা খিচুড়ি রেডি আবহাওয়া ঘরঞ্জ রেনা ইসিন ওড়া খন আদি কিছু সিগনত বন হাতাও দাঁড়ায় জম নিয়ে ইসিন নিয়ে ব্যবসা কাতে হ্যাঁ কামি কাতে আদি হর ko আসুলক কানা এটা করেন না হ্যাঁ আছে আবো হবন আসুল দাঁড়ায় নোয়া লাগি দো আবনা চেক লাগা আনোয়া আবো লাগা মনে হরমো রড় রপড় আচার ব্যবহার হরক বাঁধে ঢং আদব কায়দা চেদ হুᱭᱩᱜ তাবনা সেনা হুᱭᱩᱜ তাবনা আচ্ছা ম্যানেজ হুᱭᱩᱜ তাবনা নোয়া করতে হবন আর আবো বন আসুল দাঁড়ায় আছে বালতি দে হ্যাঁ বালতি ছিল তো অ্যালুমিনিয়াম বালতি 4টে অ্যালুমিনিয়াম বালতি ছিল সব আবার নিয়ে যায় বাসা নিয়ে আসেন এইগুলো খুব স্বভাব বালতি নেই এটা বাকেট তো সবজি না এটা মোর সাইজ ইনসাইড यार মিনা বালতি নেই হ্যান্ডস কি বাবু না ওখানে নিয়ে যাও ওখানে ওই থাকবে জামাই লাগবে কেন জামাটা গুটিয়ে নাও না এখানে কত ঠিক আছে কতটা দেখো অতগুলো দিচ্ছ কতটা খাবে সেই বুঝে হ্যাঁ ওই তুমি ও নেবে বেশি করে ওকে দাও না খেয়ে নিক হ্যাঁ আরো দেবে ওই যে পাতা ওই যে টেনে নিয়ে যাও কালটা জানি না এই তো ওটা বাবার আর তোমার ওটাই তোমার নিয়ে যাও না নুন লাগবে কিনা একটু খেয়ে দেখো নুন লাগবে ওই চেয়ারে নুন আছে বসো ওই যে তোমার পাশে আমাকে এখানে